si Joshua, naglilinis lagi ng ilong. Hala ka, manang-mana kay Papa. Ew! Nilalagay sa iPad. Bad yun. Bad yun. Bad. Yak. Dirty. Dirty, bunso. Nako. Kantahan mo na lang si Mama. Dali, kumain ka na ba? Huwag kang malikot ha, para hindi ka magkakapasa. Baka naman naiipit ka anak ng pinto. Day. Day, spell day. Spell Sunday. Sunday, okay, spell Sunday. Si Mama mag-spell. S-U-N. Okay, ikaw na po. Ikaw na po. S-U-N-A-Y. Very good. Ang galing ni Joshua. Ikaw naman. Spell Friday. Friday. F-R-I-D-A. Yay! Very good. Ang galing-galing naman. Ano pang alam ni Joshua? Ano pang alam mo? Spell Monday. Ay! M-O-N-D-Y. Very good. Ano pang alam ni Joshua? Spell Tuesday. Spell Tuesday, dali. T-U. Pag Tuesday, anak, T-U-E-S-D-A-Y. Tuesday. Okay, spell mo Saturday. Alam ko na. Bilis, spell mo. S-A-T. D-A. Mali. S. Sabi ni teacher, Saturday. S-A. Kuya, pasuyong ako ng AC. Kanta na ikaw, dali. Spell ikaw. Spell na ikaw, kahit ano. Spell. Diyan lang Press mo maigi Thursday. Thursday, press mo. Spell mo. Bakit kaya ayaw? Hindi alam ni Joshua. Ano pa? T-H-U-R-S U-R-S-D-A-Y. Saglit anak,